अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब कतरा कतरा कुल्ज़ुम से है। वासिफ़ अली वासिफ़ को पढ़कर उन पर रश्क आता है। अल्लाह ने उनको इल्म की बेपनाह दौलत से नवाजा है। इनकी कही हुई एक एक बात को आप खुद से रिलेट कर सकते हैं। उनकी बात जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मसरूफ़ियत। मसरूफ़ियत। हम सब मसरूफ़ हैं। हमारे पास फ़ुर्सत नहीं। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छाई ना हो तो बुराई करते हैं। हम खामोश और तन्हा हों तो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी यादें दोहराते हैं, कभी मुस्तक़बिल के ख्वाब देखते हैं, तसव्वुरात के हवाई किले तामीर करते हैं। हम आईनों में अक्स देखने के आदी हैं। हक़ाइक़ को देखना इतना दिलचस्प नहीं जितना हक़ाइक़ का अक्स। मसरूफ़ियत का ये आलम है कि किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं। हमें अपने लिए वक्त मुयस्सर नहीं आता। हम मसरूफ़ हैं। हमारे लिए हमारी मसरूफ़ियत ही हमारी ख़ुद गरीज़ी, ख़ुद फ़रेबी, ख़ुद शिकनी और ख़ुद फरामोशी का जवाज़ मुहैया करती है। हम एक काम करते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। हमारे पास बहुत से मकासद हैं, बड़े मंसूबे हैं, तवील प्रोग्राम हैं, कसीर इरादे हैं, बेशुमार अज़ाइम हैं। बस हर शय की कसरत है, सिर्फ़ वक्त की किल्लत है। ज़िंदगी मुख्तसर है और मसरूफ़ियात बेअंदाज़। हम क्या करें? हम सोचते हैं तो नदामत होती है, इसलिए हम सोचने के बजाय काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। हम लोगों से आशनाई करते हैं, हर एक से दोस्ती, हर एक से राब्ता, और नतीजा ये कि हम सबको मायूस करते हैं। हम खुद भी मायूस हो जाते हैं। हम अपने रूबरू नहीं होते, इसलिए कि हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। हमने अपने आप को फरामोश कर दिया। अब हम मशीन का पुर्जा बन चुके हैं। बस फटाफट खटाखट चल रहे हैं। क्यों और कहाँ, ये मालूम करने का हमारे पास वक्त नहीं। इतना तो मालूम है कि हम जल्दी में हैं। हमें किस बात की जल्दी है ये मालूम नहीं। हम सुबह घर से निकलते हैं खुशी खुशी, जल्दी जल्दी, ऐसे जैसे कोई मुजरिम तवील क़ैद से अचानक रिहा हो जाए। हम दफ्तरों, कारखानों, खेतों और खलियानों में जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं, और फिर शाम को घर की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे कोई प्यासा कुएं की तरफ। हम घर पहुंचते ही और किस्म की मसरूफ़ियात में खो जाते हैं। हम मसरूफ़ रहते हैं, हत्ता कि नींद की आगोश में सब मसरूफ़ियतों को फरामोश कर देते हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मसरूफ़ है। चरिंद, परिंद, जमादात, नबातात सब मसरूफ़ हैं, और हम तो अफजल तरीन हैं। हम क्यों ना मसरूफ़ हों? हम मसरूफ़ तो रहेंगे, लेकिन गौर तलब बात सिर्फ़ ये है कि हम अपनी मसरूफ़ियात से क्या हासिल करते हैं। हम मसरूफ़ियत को कमाई बनाते हैं और फिर इस कमाई के इस्तेमाल के लिए अलग मसरूफ़ होते हैं। ज़िंदगी मसरूफ़ियत में गुज़र जाती है और फिर अचानक इस हकीकत का इंकशाफ़ होता है कि अगर मरना ही था तो मर मर के जीना क्यों था। कितने नाप तोल के कदम रखे थे, कितनी एहतियात की थी, कैसे कैसे जतन किए थे, और फुर्सत की चंद लम्हात न मिले, और जब मिलने लगे तो मौत ने मोहलत ही न दी। पहले ज़िंदगी मोहलत नहीं देती और फिर मौत आड़े आ जाती है। क्या हमारा मुकद्दर सिर्फ़ मसरूफ़ रहना ही है? क्या हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते? क्या हमारे पास इस खूबसूरत कायनात को देखने के लिए वक्त नहीं होगा? क्या हम निकलते और डूबते सूरज के मनाजिर कभी नहीं देख सकेंगे? क्या चांद रात और चांदनी रात हमारे लिए नहीं है? क्या हम तारीक मसरूफ़ियत की अमावस रात में भटकते रहेंगे? क्या इंसान अफजल तरीन तख्लीक नहीं? इंसान पहाड़ों की खूबसूरत चोटियाँ और वसी व अरीज़ मैदानों से कब लुत्फ़ अंदोज़ होगा? जब तक इंसान मसरूफ़ियत के अक़ूबत खाने से आज़ाद न हो जाए, इसे ज़िंदगी का हुस्न नज़र नहीं आ सकता। ज़िंदगी शिकम परवरी ही तो नहीं, तस्कीन क़ल्ब व नज़र का भी एहतमाम होना चाहिए।
فطرت کا حسن فاتر کائنات کی منشا کے مطابق دیکھا جائے۔ آنکھیں عطا کرنے والے نے آنکھوں کے لیے نظاروں کا اہتمام کیا ہے، کانوں کے لیے گلستان ہستی میں نغمات کے چشمے بہہ رہے ہیں، غور و فکر کے لیے رازہائے سربستہ منتظر ہیں، روح کے لیے مائدہ تجلیات بچھا ہے۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم صرف آسائش وجود کے لیے مصروف ہیں۔ ہم گنتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی اعلیٰ تقاضوں سے محروم ہے۔ ہماری مصروفیت صرف شہرت، مال اور لذت وجود کے لیے ہے۔ کیا زندگی کے لیے اور کوئی ضرورت نہیں؟ کیا زندگی کمانے، کھانے، پہننے اور سونے کے علاوہ کچھ نہیں؟ کیا زندگی کی نصیب میں فرصت نہیں؟ کیا ہمارے پاس کسی کے آنسو پہنچنے کا بھی وقت نہیں؟ ہم ہر انسان کو اپنی ضرورت اور اس کی افادیت کے حوالے سے جانتے ہیں۔ کیا انسانوں کو صرف انسانیت کے حوالے سے کبھی نہیں پہچانے گا؟ کیا ہمارے مرتبے اپنے ماتحتوں کو ہمیشہ نفرت سے ہی دیکھیں گے؟ کیا ڈاکٹر مریضوں کی جیب سے باہر نہیں نکل سکیں گے؟ کیا ہماری مصروفیت ہمیں دوسروں کے لیے تلوار ہی بنائے رکھے گی؟ کیا ہم دوسروں کے لیے کبھی شربت نہیں بنیں گے؟ کیا ہماری مصروفیت نفرت اور تلخی سے آزاد نہ ہوگی؟ وہ کون لوگ تھے جو خود پیاس سے مر جاتے تھے اور پانی اپنے دوسرے پیاسے بھائی کو دے جاتے تھے؟ کیا وہ لوگ تھے بھی یا یہ ہمارا وہم ہے؟ کیا ہماری مصروفیت کسی بانصیب کاہل کو معاف نہیں کر سکتی؟ کیا کاہل بانصیب ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ بانصیب کی اپنی مصروفیات ہیں، دل کی مصروفیات، نگاہ کی مصروفیات، روح کی مصروفیات، زندگی کے راز پانے والے، سراغ حیات دریافت کرنے والے دفاتر، کارخانوں، کھیتوں اور کھلیانوں میں مصروف نہیں ہوتے۔ وہ صرف آشنائی کے رموز کی گرہ کشائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں کچھ اور ہی جلوے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے۔ ان کے کیا کام؟ ان کا صرف ایک کام ہے، ذرے کے دل کی دھڑکنیں سننا اور کتاب ہستی کی ورق گردانیاں کرنا۔ وہ خود کسی فنکار کا انوکھا کام ہے، ان کا اپنا کیا کام؟ وہ خود کسی کے ہیں، ان کا اپنا کیا پوچھنا؟ ان لوگوں کی فرصت زمانے والوں کی مصروفیت سے 1000 درجے بہتر۔ یہی لوگ زمانے کا مستقبل ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کے افق ذہن پر تابناک سورج کی طرح طلوع ہوتے ہیں اور ان کی بے مصرف مصروفیت کی 13 شبی کی تجیاں اڑا دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں افکار کے چہرے سے پردہ اٹھانے والے۔ ان لوگوں کو فرصت کا راز مل چکا ہے، ان کے ہاں کوئی مصروفیت نہیں، اور یہ لوگ ہی صحیح مصروفیت کے مفہوم سے آشنا ہیں۔ جو شے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ انسان کے گرد مصروفیت نے جو جال بن رکھا ہے اسے فرصت توڑ دیتی ہے۔ مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہم خود ہی کیوں نہ چھوڑ دیتے؟ کیسی لگیں آپ کو یہ باتیں؟ بہت ہی گہرائی ہے ان کی باتوں میں۔ اگر ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو دوبارہ بھی سنیے گا اور غور کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں پھر دوبارہ آنے کے لیے، کچھ اچھا سنانے کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔